Okay, women bakbakan na to dire sa Plaza Independencia mga words. Team Sibkul. Sibkun. Cebu Consolacion kontra sa Team Karkar. Team Karkar sila si Mia, Nicole, Dian og si Maika kontra sa Team Lanjuana, Lindy, Charmin. Og diay usang wata kaila mga birds. 4-2 na mga birds ang atong score. 4-2 game 1 pata, game 1. Servisyo Lindy, kokot. 4-2, 4-2. Bola sa Team Cardix. Karkar. Mika. Servisyo Mika. La, Dian. Hapit lang mapikib. Ay. Short. Servisyo Mika. Mika again. Ibunal corner ba? Gitubag ni Charmin. Out. Igualis 4 na. Kini para labaw. Bang balis juan na mga birds. 4-5. Oh, di ako sa plaza kay bakbakan dire. Lalaya. Ayan na. Boss. Nya unsa man final na? Here's Mika. Para size. Change court. Wala Size 4 mga birds. Size 4. Madara na siya. Size 4 atong game 1 ha. Pabor sa Team Karkar. Charmin. Ang ako i-contrast Mika. may mga pinanser. Burak. Tuara. Saggang ni Mika. Out ball. Oh. Servisyo Joanna. Lindy, nakabunal. Sagang. Kuha pa. Yay. Out ball. Bola sa Team Karkar. Servisyo Mia. Joanna. Kuha ni Mika. Pagirang korte. City 4. Nindot kay ni Big Valley ni. Na. Siga ay. Servisyo Mia. Joanna gilabay sa gawas. Out ball. 8-4 na, last 4 na ang Team Karkar. Servisyo Mia para 9. Charmin, firing. Kuha pa Mika. Sagang ni Nicole. Out ball. Tulo na ning pagtulog sa kimuan. 4-8 bola sa Team Sibkun. Cebu Consolacion. Nims, servisyo. Pasok. Kinsay 8. Kinsay 8. 8. Apang. Servisyo Mims. Para Charmin. Charmin. Lah, kuha pa Mika. Lah, Mika. Mika wa na. Tuk po ni Mims. Giday ba ni Mia? Outside. Out ball. Servisyo Mims. Mika. Charmin. Pasok. May uli nila. Servisyo Mims. Mika. To Mims. Mia. Mia. Tunga ng bola. Nicole. Nicole. Out ball. Igualis 8 na mga birds. Gigukod ang Team Karkar sa Team Sibkun. Nakaburak si Charmin. Dian. To Charmin again. Dian oh. 9-8. 8-9 na mga birds. Last 3 na Team Sibkun. Ha? Charmin. Yay. Nakabunal si bola sa Team Karkar. Side out 8-9. In favor of Team Sibkun.
9-8, 9-8. 1 point lead in favor of Team Sibcon. Cebu Consolacion. Pasok ang serbisyo diyan. Iguales 9 na. Serbisyo. Ayay, side. Diyan. Charmaine, Charmaine. Out ball. Jace. Overthrow. Out ball. Pang Baruka. Gis. 9 na. Baruka. Juana. Juana on the mix. Nicole. Answer by Nicole. Ay, Lindy. Pa, Nicole. Nicole again, nakapurak. Sige. Gitubag ni Mims. Nicole. Nicole nasad, nagpabaha. Lindy. Laka diha, Mika. Charmaine, Charmaine. Burak niyan. Inside, dua kakuas diyan mga birds. Ano, Noy Bichis. Noy Bijis. Bola sa team Sibcon. Cebu Consolacion. Serbisyo. Charmin. Okay. Hala, gitirahan. Cheers. Naon si Nicole. Out ball kayo. Iguales Gis na. Iguales Gis. Lasto na. Puntos na sad. On si Gis. Last ball ng Team Sibcon. Para daw sa game 1. Servisyo Charmin. Wala side. No, Juana. Hindi ka burak. Baruka. Pani. Charmin. Pani. Out ball. Tuwa ka magkaog. Cheers 11. Delikado pani. Jason siya. Kini. Nicole. Para Iguales. Juana. Kuha Juana. Nicole gilubo man. Ngan nung gilubo. Baruka. Dara. Hapak na saan. Charmaine. Yay! Bang! Nahid siya si Juana mga words. 11 Iguales na. Kagilok. Servisyo Nicole. Giatag ni Mims. Nulok siya. Kuha ka Charmin. Gilabas gawas ni Daog. Jod ang Team Karkar sa game 1. Gimbal na ang idaw. Atangin nyo atong game 2 mga birds. Nicole.